Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang hiko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay!